Guys, musta na kayo dyan lahat mga ka-followers? Yan siya guys. Gala-gala time with friend. Kami ni Parisa. Kami ni Parisa Alibasa. Malapit na kami sa Yan siya guys. Green Ribbon Supermarket, Philippine. Madina Munawara guys. Yan siya guys. Kaya ako parang bundok. Yan. siya. Sa kanina kasi traffic, natagalan kami kasi traffic guys. Yan siya guys, around ng ano dito sa Manila. Nag-vacation kami kasi first time namin pumunta dito sa ano tindahan na yan. Pumunta kayo dito kasi tarik ng haram. Yan din yung haram mo. Ikaw talaga. Sige ko dyan. Ako dito na. Tignan yun guys. Traffic talaga guys. Dito yung tumambay kami dyan. Magbili ng ano. Di ba tayo? Hindi na. Sinala magbili ng ano. Alam mo magkano yung ano no? Ano yan? Yung jabadi niya yung nani. 8 riya isa. Ayan, ang mahal naman. Na sinanay 5 lang binigay niya sa akin. Dinagdagan ko. Tapos parang nakaano siya na ano. Ano ba yan? Dahil hindi tama yung pagka ano. Bakit bumaba na? Kasi hindi ko alam nakabayad na ba yun sila? Kung may ano, magpili na lang tayo ng dahil hamburger. Ada haram? May haram. Ano? May pera na lang tayo. Tingin-tingin tayo doon kung halimbawa may ano. Para may... Ay, hindi ka napagdagdag kay tate. Ako nahiya kasi. Ano? Hindi ka Ako napadagdag. na, nahiya. Yung sinanay hindi ako mahiya. Pero sa tate mahiya. Alam mo naman, next time, inshallah. Ikaw na naman no, ano, ako naman dito. Kabaliktaran natin. Halika. Tignan nyo, ang ganda ng hotel dito sa Medina, sa Masjid Al-Haram. Ano siya guys. Ayan. Inatid kami ni Naim. Ganda. Ang ganda. Kasi wala rin yung amo niya. Pumunta ng Turkey. Yung driver ni tata hindi pa marunong. Tignan digiga. Masya Allah. Kasi bagong dating na driver guys. Kaya Mungkin quest Tarik Al-Nur Naim. kami gala-gala naman kami ni Nano. Tarik Al-Nur quest. طريق النور كويس بس هذا اللوكيشن يجي من هنا تبي تسوي تجي Yeah, location. لا مرة تانية يجي خلاص خلاص Al-Nur. مرة ثانية دحين يعرف Yeah. بعدين تبي تسوي لوكيشن ما في لوكيشن بعد Mapi location kalas. Kalas. Kabaring Mapi kulo iji sakala driving. ini, kulo sakala gejesan. Jenny Sandra hanti tarup sa. Kulo sa Aywa. baden iji ini kulo na. ساندرا موجود Ya, Sandra ni Na sa. mapi mo dito Sandra. Sandra pi Jeza. Jeza. ايوه جيزان لكن ما في موجود بالانجنيور بالفين La. Na. هنا ها Ya ini. Minawa ya iji. ايش اسمه هذا Ay, ثاني؟ mga bus, ha? في واحد ثاني Jenny. جين Jenny, Irene, Jenny Rohan. Aga Ahmad. هذا Ya, Sandra ke Mazda. Hindi tarup pa rin. Hismo Rohani, haga Sadin. Aga Sadin. ماما سيدين ايوه Ya. Kullu ada bimbalat ana. كله بالفين يا Ya, ada Jenny, sakalag Ahmad wana, baba o mama Jen. Nandiyan na ba? Sa. Dito na kami. Parating na. Dito na kami sa شوف ايش اسمه هذا Green Ribbon. إيه، شوف Ma, لا هنا جرين ريبون هنا شوف ها saan هذا هنا يمين Hindi dito siguro. رايت Right. Hay, sandali. جرين ريبون
Green ribbon. Yeah. Sana yun no? Ah, the green ribbon. Yeah, green Yeah, yeah, ribbon hada. na Kalas ka maktub, Philippine, Indonesia. Hindi. Kalas, nandiyan. Kultura. yun. When German hina? Ana wagib. Mamno hina? Hi, Abe. Hi, guys. Dito kami sa Red Bull. Hi ka na. Bye, guys. Thank you for watching.